Let's pray. Father, we just thank you, Father, for tonight that you allow us to be here. Father, we just ask you that you continue to minister in our lives, Father. We just ask you that your Holy Spirit that spoke to our heart, Father, as we dig into your word, Father, tonight, Father, that your Holy Spirit that talk to us, Father, in our heart, Father. In Jesus' name, amen. Amen. Bueno, en esta noche yo quiero hablarles acerca de cómo poder seguir avanzando y renovando nuestras vidas. Tonight we're going to start talking about how to be able to keep on advancing in our lives and renewing our lives. Como sabemos, cada uno de nosotros cuando venimos a los pies de Jesucristo, As we know, each of us, whenever we come to the feet of Jesus, venimos en una situación adversa, a lo mejor. we sometimes end up having adverse situations or come from it Con problemas, with problems. O a lo mejor Dios nos tomó, nos alcanzó en un tiempo particular. Or God just reached out to us in a particular situation. A veces escuchamos que cuando venimos a los pies de Jesucristo, Sometimes we've heard or we believe that when we come to the feet of Jesus, ya se van a parar los problemas. that the problems just stop right Pero there. la realidad es que no. But reality is that it doesn't. Tenemos la paz de Jesucristo en We have nosotros. now the peace of Jesus Christ in us. Tenemos a Jesucristo en nuestro We corazón have Jesus Christ in our hearts. y estamos llevando su yugo que es más ligero. And we've taken on his yoke, which is lighter than ours. Dejamos la carga a Él, la del mundo, We give away the heavy load that the world had placed on us over to Jesus. pero continuamos avanzando en el reino de Dios. And we start to continue advancing in his kingdom. Empezamos a escuchar que Él es bueno, We start to hear that he is good, que Él es amor, that he is love, que Él es nuestro proveedor, that he's our provider. pero no termina ahí la vida de cristiano, But the life of a Christian just doesn't stop there, porque es una vida en la cual constantemente hay una batalla espiritual. because it's a life of constant spiritual battle. La palabra de Dios nos enseña que no tenemos lucha contra sangre y carne, The word of God teaches us that we do not have a fight against flesh and blood, sino contra todas potestades y huestes de maldad que hay en los aires. but against the spiritual authorities that are evil in the spiritual realm. Pero en el tiempo en que estamos avanzando, And in the time that we're advancing, no nos pongamos a meditar por qué no estamos avanzando, let's not just stop and meditate as to why we are not advancing. estamos criticando el por qué no podemos obtener más de Dios, We start criticizing why we're not able to go deeper with God. o a lo mejor empezamos a meditar en las cosas que otras personas han hecho en nosotros, Or maybe we start meditating on the things that have been done to us by others. o a lo mejor empezamos a criticar a otros. Or maybe we start criticizing others' Y la palabra relationships. de Dios en Mateo 7, si ustedes tienen ahí En su Biblia, Matthew chapter 7, if you have your Bibles or your Bible app with you, dice, it says in verse 3, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el yugo? Aquí Jesucristo está hablando acerca de que no debemos de juzgar. in verse 3 of chapter 7 Matthew, it says, "Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye?" Here Jesus is talking about not judging others. Y el verso 4 dice, ¿cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? In verse 4 it says, "How can you say to your brother, 'Let me take the speck out of your eye,' when all the time there is a plank in your own eye?" Y vemos la comparación como Jesucristo está diciendo, And we see the a lo mejor comparison. el que tú estás criticando tiene algo pequeño, Jesus is saying maybe the one that you're criticizing has something small, pero tú tienes un tronco, dice, a unas versiones dice, tú tienes un tronco grande. but in the meantime, he's telling us that you're probably having a plank in your eye at the same time.
Y luego dice en el verso 5, aún dice, hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficiente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. In verse 5, he even goes on to say, "You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye." Y aquí en la cuestión que quiero enfocarlo es de no dejar que nuestros sentimientos o emociones empiecen a ver las situaciones alrededor de nosotros. The point that I want to make here is to not focus on everything bad that is going on around us and pinpoint things of other people. Que a lo mejor el enemigo está queriendo detenernos el avance que queremos en el reino de Dios. That the enemy is probably trying to stop us in our advancing in the kingdom. Porque recuerden, él vino a matar, robar y a destruir. Because remember, the enemy came to steal, kill, and destroy. Es una guerra que no termina, no toma el descanso. It's a battle that is never ending and it's never ceasing. Pero Jesucristo aún nos habló en Juan capítulo 15, But Jesus tells us in John chapter 15, en el verso 18 al 21. in verse 18 through 21, Dice, les hará todo esto a causa de mí porque han rechazado a aquel que me envió. El verso 21 de Juan 15. oh, in verse 20, Perdón, 18. Sí. verse 18, Sí, desde el 18. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. "If the world hates you, keep in mind that it hated me first. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world. Yo los elegí para que salieran del mundo, But I have chosen you out of the world. por eso el mundo los odia. That is why the world hates you." Dice el verso 20, recuerdan lo que les dije, el esclavo no es superior a su amo. "Remember what I told you. A servant is not greater than his master. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. If they persecuted me, they will persecute you also. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharán a ustedes. If they obeyed my teaching, they will obey yours also. Y les harán todo esto a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. They will treat you this way because of my name, for they do not know the one who sent me." Y el verso en el capítulo 16, 33 dice Jesucristo. In chapter 16, verse 33, Jesus also says, Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. it says, "I have told you these things so that in me you may have peace. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, In this world you will have trouble, pero anímense porque yo he vencido al mundo. but take heart, I have overcome the world." Quiero hacer un enfoque ahí. Jesucristo focus on dijo que en el mundo tendremos pruebas, aflicciones, tribulaciones, Jesus said, "In the world you will have trouble, pero él dice, anímense But he porque also yo says- he vencido al mundo. take heart," or be encouraged because I have overcome the world." No perdamos el tiempo en criticar o en ponernos a, ¿cómo se dice? A decirnos pobrecitos de nosotros, So let's not focus or take the time to even start criticizing or even pitying ourselves, sino tenemos que seguir avanzando. but we need to keep on advancing. Y cuando vamos a ponernos de esta forma, So let's put it this way. cuando un soldado se enlista en el Army, When a soldier enlists in the army, él está entrenado para seguir avanzando, he is trained to keep on going, para no rendirse. to not give up. Tiene que aprender las estrategias. He or she has to learn the Y strategies. Jesucristo les había dicho ya a sus discípulos, les había avisado lo que iban a pasar, tribulaciones, pero que Jesus confiaran had en Él. already warned the disciples that they were going to have hardships, Oh. but he also encouraged them because he had overcome the world. Nosotros como cristianos debemos de saber las tácticas del enemigo We as Christians need to learn or know the tactics that the enemy uses para poder avanzar to be able to advance y defendernos and defend ourselves en la vida cristiana. in the Christian life.
Y hay varios puntos en los cuales el enemigo quiere atacar. And there's various points, there's different sides where the enemy is going to attack. Número uno es a través de otros. The first one is through others. El número dos dice a través de la tentación del mundo. Number two is through temptations in the world. Un soldado cristiano que es Christian maduro Who is mature en in Jesucristo Jesus Christ está enfocado solamente en Dios. is focused just on God. Está meditando en la palabra. They're meditating on the Está word. memorizando la They're palabra. memorizing the word. Está orando. They're praying. Está continuamente en una relación muy cercana a Dios. They're continually in a close relationship with God. Pero hay una But diferencia there is a difference del soldado cristiano from the Christian soldier que mira a la vida normal. and one that looks on the normal life. Es este soldado que dice, This is the soldier that says, el estilo de vida the style of the world, se ve muy the atractivo. way that they live their life looks very attractive. Aquel cristiano que a lo mejor se dice, no, pues no quiero ser fanático a seguir a Dios. This Christian usually says, well, yes, I want to love Jesus, but I don't want to be a big fanatic. I don't want people to look at me weird. Le decimos a aquel cristiano que tiene un pie en las cosas de Dios y otro pie en el mundo. We describe this Christian as having one foot with God and one foot in the world. Y lo identificamos como aquel cristiano que le gusta el brillo del materialismo. We identify them as one that likes the shininess of materialism. El otro punto es cuando también le atrae el placer inmoral sexual. Another form of that they would be tempted would be the immoral life sexually. Y la búsqueda de, a lo mejor, tengo que realzarme personalmente. And the ever common phrase, I just need to find myself in this world. Entonces, ese es el cristiano que probablemente va a no avanzar en la vida cristiana. That is more than likely the Christian that will not advance in this life, Y in the kingdom life. Tenemos que estar atentos porque Satanás quiere desviar So a cada uno de los soldados we de need to be Jesucristo. attentive because Satan is always trying to grab our attention. Pero podemos hablar acerca de Pablo, perdón. We're going to talk about Paul. Pablo, él daba ciertos consejos Paul gave certain encouragings en 2 de Timoteo in 2 Timothy 2:4. 2:4. Él habla y da consejo a la iglesia He's talking and giving encouragement to the church. y hablando del soldado, And he's talking about the soldier. y les estaba diciendo a ellos, And he was telling them, soporta el sufrimiento conmigo. El verso 3 dice, soporta el sufrimiento junto conmigo in verse 3 it says, join with me in suffering como un buen soldado de Jesucristo. like a good soldier of Christ Jesus. Y luego en el verso 4 And then in dice, verse 4 it says, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, no one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. but rather tries to please his commanding officer. Aquí Pablo está hablando, tengan cuidado, Here Paul is saying, be careful, sean estrictos consigo mismo, be strict with yourselves, tengan atadura con aquel que les llamó, estén cercanos con aquel que les ha llamado. he says, be close to the one who gave you the calling. Sí, también hay otras cosas que el enemigo trata de que el soldado caiga. Yes, there are other things that the enemy uses to have the soldier fall.
a través de la manipulación de la naturaleza through manipulation of our surroundings y las circunstancias que hay and alrededor. the circumstances that happen around us. Lo vemos en Job. ¿Qué We pasó see en it Job? with Job in the Bible, what happened to Job. Que el enemigo vino a destruir su familia, We saw that the enemy came to destroy his family. usó ciertas cosas para que cayera tormenta o viento y He used derrumbara certain surroundings to be able to have a la roof casa fall donde estaban sus hijos y on top of his los children mató. where they had been, and it killed all of them. Pablo aún fue en el naufragio en el mar Paul, even whenever he was at sea, a punto de ahogarse he was at the point where he was about to con todos drown los que estaban en el barco. with everybody that was on the ship. Era una tormenta, It was a storm, pero Dios lo guardó. but God kept him safe. A través también el soldado puede ser atraído o ser parado de avanzar a través de su propia carne. Similarly, a soldier can also be stopped in his advancing by his own flesh, Con nuestros propios hábitos With que están arraigados a nuestra vida. normal day-to-day habits that we've grown accustomed to and we see as normal. Otro punto también puede ser puertas abiertas o ataduras que tenemos en nuestras vidas. Another thing that the enemy uses is open doors that we've left in our lives or bonds that we still have not gotten rid of. Por ejemplo, cuando no perdonamos a alguien que nos hizo daño, For example, when we don't forgive somebody that's hurt us, a lo mejor nos dañaron tanto que nosotros mismos no nos hemos podido perdonar. sometimes it's so deep that we can't even forgive our own selves in that situation. A lo mejor surgió el enojo en nosotros Maybe anger starts to rise up more. y esas son entradas o puertas abiertas al enemigo para parar el avance. And those are open doors that we leave behind where the enemy tries to put his foot in and stop us. Y vemos en 2 de Corintios 11:23. And we see in 2 Corinthians Capítulo 11, 23. 23. 2 Corinthians chapter 11, verse 23. Pablo, como él dice a sus conciudadanos, dice, ¿son siervos de Cristo? Paul here says, are they servants of Christ? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He's saying here, I am out of my mind to talk like this. I am more. I worked much harder. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces. He says, I have worked much harder, been in prison more frequently, been flogged more severely, and been exposed to death again and again. Enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. Y aquí vemos que Pablo explica todo lo que pasó. Here we see Paul explaining everything that he's been through. Pasó fríos, He went through winters, harsh winters. fue apedreado, He was stoned. fue maltratado con látigo. He was flogged. Y todo él les explica, yo también he pasado situaciones. And he's pretty much telling them, you've gone through hard times. These are the hard times that I went through. Y si ponemos una pausa aquí If we put a pause here, y podemos hablar cada quien, each one of us can tell that to everybody else around us. yo creo que nos pasaríamos toda la noche platicando de We could nuestras probably go on all night experiencias, talking about our own bad experiences, nuestros our problemas, problems, que nunca vamos a terminar. and we're never going to end. Pero aún así, But even then, Pablo, él aún perdieron la esperanza, sabían que a lo mejor no iban a salir con vida de situaciones adversas. Paul goes on to say that they at one point decided that they probably weren't going to survive it. Pero aún así, él no puso excusas. But even then, at the point of almost being to death, he didn't make that an excuse. Vayamos a Filipenses capítulo 3:10. Let's go to Philippians chapter 3, verse 10. Dice, quiero conocer
a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte. It says, I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection and participation in his sufferings, becoming like him in his death. Él les estaba diciendo, aún que estaba dentro de la prisión, Paul, even though he was in prison, he was telling them, les estaba animando a la he was iglesia, encouraging the church. aún que había pasado muchas situaciones. Even though he had gone through all these different situations, Él estaba consciente he was conscious que la vida de seguir a Cristo that the life of following Jesus Christ no era fácil, was not easy. pero aún así escribió en Filipenses 3, But in Philippians 3:12, 12, dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya ya alcanzado la perfección, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Y no, amados hermanos, no lo he logrado. In verse 13, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Pero me concentro únicamente a esto, olvidando el pasado But one thing I do, forgetting what is behind y fijo la mirada and straining forward en lo que tengo por delante toward what is ahead. y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward Al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. in Christ Jesus. Vemos aquí que Pablo, a pesar de que estaba en prisión, We see here that Paul, even though he was in prison writing this, él les anima, he was still encouraging the church. les dice, no pretendo ya que ya lo haya alcanzado, He tells them, I'm not telling you that I'm already there, that I've already met my goal. pero aún así sigo al supremo llamamiento. But even though I find myself in this circumstance, I am still going to press toward the goal that has been put on me. Me pregunto, cada uno de nosotros, I'm asking each one of us, cuando tenemos situaciones, when we have situations, ¿todavía tenemos el ánimo de seguir adelante? do we still have that fervent encouragement in us to keep on moving forward? ¿O paramos Or do Todo. we stop everything para seguir a Jesucristo? to follow Jesus Christ? ¿O nos hacemos para atrás We either are going to start moving backwards o seguimos adelante? or we're going to start moving forwards. Es lo que en esta noche yo quiero animarles. Tonight, I want to encourage you ¿Cómo perseveraremos avanzando how to persevere in advancing para seguir en el camino de la fe en Cristo Jesús? to keep on going in the way of faith in Jesus Christ. No es fácil, It's not going to be easy, pero tampoco difícil. but it's not going to be difficult. either. Jesucristo dijo, yo he vencido al mundo. Jesus had already said that he has overcome the world. El número uno es la razón para seguir avanzando, es de que tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. The number one reason we're going to talk about how we keep on moving forward, keep on advancing in our spiritual walk with God and our spiritual life with him is because we have the Holy Spirit living inside of us. En Romanos 8, 31 y 32. In Romans 32, or Romans chapter 8, 31 and 32, sorry. Dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? What then shall we say in response to these things? Si Dios está a favor de nosotros, If God is for us, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? who can be against us? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, He who did not spare his own son, sino que lo entregó por todos nosotros, but gave him up for all of us, ¿no nos dará también todo lo demás? how will he not also, along with him, graciously give us all things? Dios nos ha dado su Espíritu Santo.
God has given us his Holy Spirit, y es suficiente para seguir avanzando. and it is enough to keep on going. Y cada uno de nosotros tenemos que clamar a Dios And each one of us needs to cry out to God para poder recibir de la promesa de su Espíritu Santo. to receive that promise of the Holy Spirit. En Hechos, capítulo 2:38, In Acts chapter 2:38, vemos que aquí está hablando acerca de la promesa que Jesucristo dio a sus discípulos. here it's talking about the promise that Jesus had asked the Father to give to the disciples. Hechos capítulo 2, Acts chapter 2, verso 38. verse 38. Dice, Pedro contestó, Peter replied, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios repent and be baptized, every one of you, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Y fíjense lo que dice, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Look at what it says next. It says, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Él es el que nos va a dar el producir en nosotros el querer como el hacer. He's the one that is going to help us want and do God's will. Entonces, ese es uno de el arma del cristiano que tiene el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. That is one of the things that the Holy Spirit helps us to achieve. It's one of our weapons. He's one of our weapons. La número 2 dice, tenemos la palabra de Dios. The second one is we have the word of God. En Isaías 55:11, In Isaiah 55:11. yo creo que la han escuchado I think anteriormente. you've probably heard this before. Dice, lo mismo sucede, leamos desde el 10. Let's go ahead and start at verse 10. La lluvia y la nieve desciende de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. As the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth, Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. and making it bud and flourish so that it yields seed for the sower and bread for the eater. Y el verso 11 dice, lo mismo sucede con mi palabra, In verse 11 it says, so is my word la envío y siempre produce fruto. that goes out from my mouth. It will not return to me empty, Logrará todo lo que yo quiero. but will accomplish what I desire. Y dice, y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. It says, and achieve the purpose for which I sent it. Tenemos la palabra de Dios. We have the word of God. Dios la ha enviado God has already sent para it producir fruto en nosotros, to produce fruit in us, para enviarla a hacer lo que Él quiere. to send it to do what he wants to do. Entonces yo les animo So I encourage you que all, cada uno de nosotros each of us, podamos seguir invirtiendo tiempo en la palabra de Dios I encourage us all to take time in the word of God y que estemos prestos and be ready a la palabra de Dios with the word of God, y que el Espíritu Santo de Dios and that the Holy Spirit of God, traiga la revelación perfecta the perfect revelation para ir en contra de las acechanzas del enemigo. to go against the attacks of the enemy. Porque dice, la palabra de Dios es enviada, Because it says here that the word of God is sent produce para lo que él ha sido enviada and it produces what God has already sent it to produce. y va a prosperar And it will prosper en todos los lugares donde yo la envío. in every place that he sends it. Así es que si lee la palabra de Dios, So if you read the word of God, si medita en ella, if you meditate in it, el Espíritu Santo va a traer revelación the Holy Spirit is going to bring revelation y va a traer fortaleza and bring a su strength vida to your life en medio de los problemas, in the midst situaciones. of problems, of situations. Así es que vamos a orar So let's go ahead and pray para que el Señor sea en su palabra fortaleciendo cada uno de nuestros so corazones. that the Lord would give us strength through his word.
Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Father, we give you thanks for your word. Señor, gracias porque tú nos enseñas que debemos de estar preparados Thank you because you show us that we need to be prepared para seguir avanzando en tu reino to keep advancing in your y kingdom que tú estás con nosotros. and that you are still with us. Padre, que tu palabra es verdadera y eficaz. Your word is true and effective. Es como la espada de dos filos, Señor, It's like a two-edged sword que penetra, Señor, hasta las coyunturas y hasta that los tuétanos penetrates even to the marrow, y hasta el corazón y discierne cada pensamiento. and it pierces our heart and knows and discerns each and every thought we have. Señor, ayúdanos a aplicarla en nuestra vida día con día. Father, help us to apply it to our daily lives. Padre, y ahorita yo envío bendición ahí donde están tus hijos, los que están escuchando, Father, I send a blessing to each one that is listening, y que tú hables a través de tu palabra and that you would speak through your word, y que se haga un fruto que produzca al 100% and that it would be a bountiful harvest, Lord God, para lo que tú quieres en tu reino. for what you want to have done En in el your nombre kingdom. de Cristo Jesús. In Jesus' name we pray. Amén y amén. Amen. Dios les bendiga a todos y estaremos en contacto pronto. God bless.